नमस्कार बंधु माने आगामी 15 मिनिट भितर मु आपणक सह एक भिकारी विषय रे एक शक्तिशाली कहानी कहवाक जाऊँगी जी जड़े भिकारी रु एक सफल व्यवसायी रे परिणत हो गला। एही कहानी रे धनी हेबा एवं बड़ सफलता हासिल करिया पई 5टी शक्तिशाली रहस्य रही। एही व्यवसायिक शिक्षा प्रकृत रे खोला रहस्य अटे। एगुड़िक आम चारिपाखरे रही। जदि आपण टिके ध्यान देबे सेगुड़ाक देखिपारे, किंतु समस्या होची अनेक लोक एगुड़िक अणदेखा करिथांती। किंतु ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି रहस्यକୁ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 100% ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ संपूर्ण आत्मविश्वासर सहित कहूँ, कारण ମୁଁ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। କାହାଣୀଟି କାଳ୍ପନିକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷା संपूर्ण ବାସ୍ତବ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ଜୀବନକୁ ହାସଲ କରିପାରିଛି। କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ଭଳି ଅନେକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହି रहस्यକୁ प्रयोग କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ कोटिपति हो जाइछन्ति, आउ किछि लोक कोटिपति हेबाकु जाउछन्ति। मु ग्यारंटी देउछि, जदि एही शिक्षा आपण जीवन रे आपणे नेबे आपणकु कोटिपति हेबा पई केही अटकई परिबेनी। तेबे चलंतु कहानीटी को आरंभ करिबा। कल्पना करंतु मुंबईर सखाळ, जेउठी लोक माने निज निज काम को दौड़ी चलीचंती। गाड़ीर हॉर्न बाजुची, चारिआडे विशृंखला, कोलाहलर शब्द। ट्राफिक सिग्नाल पाखरे जड़े फकीर भिकारी बसीची, पिंधिची गोटे फाटी जाइथिबा पोशाक। तार हाथ थके जाइछि एवं हाथरे अछि एक पात्र। से पात्रटी को नहीं एठी सेठी बुलुची आउ भिख मागुची। से भिख मागिया को जमा पसंद करू नथिला, तथापि से ए काम को जारी रखिछि। जेतेबेले केही ताकू पैसा देउ नथिले से मने मने विरक्त होउची, कारण अनेक लोक ता उपरे क्रोधित हेउचंती। किछि लोक दया देखै ता पात्र रे किछि पैसा पकाउथिले, आउ किछि लोक ताकू आड़ आखिरे देखु भी नथिले। किछि लोक ताकू दुर्व्यवहार करुथिले, आउ किछि लोक ताकू धोखा भी मारुथिले। ए सब व्यवहार ता जीवन को हताश रे भरिदेला। से जेतेबेले ट्राफिक सिग्नाल पाखरे बसीथिला, से देखिला गोटे कला रंगर मर्सिडीज। एहा थिला से मर्सिडीज जहाकू से किछि दिन हैला बारंबार देखुथिला। आजी से दिन को मने पकाउथिला जो दिन से प्रथम थर पाए मर्सिडीज देखिथिला। से भाबुथिला से कार भितरे बसीथिबा से धनी व्यक्ति को जदि भिख मागिबो से हुए तो किछि अधिक पैसा देबो, किंतु ए घटना केबे घटी नथिला। जेतेबेले से कला रंगर मर्सिडीज को देखुथिला, रागरे चित्कार करुथिला। ता पाखरे बसीथिबा आउ जणे भिकारी ताकू पचारिला, तमे जेतेबेले ए कार को देखुच काहेकि रागी जाउच? भिकारीटी तार सहभिकारी को कहिला, मु जेतेबेले प्रथम थर पाए ए कार को देखिली, मु भाविली ए धन्य व्यक्ति मते अनेक पैसा देव। मु अनेक थर ता पाखक गली एवं ताकू भिक्षा मागिली, किंतु से टंकाटीए भी मते देलानी। जदि मो भली एक गरीब भिकारी को टंकाटीए दे पारिलानी, ताहले एते धनी हेबार कौन लाभ? परे अन्य मानक ठारू जानिबाकू पाइली से धनी व्यक्तिर ना होची डॉक्टर बुक। प्रकृत से जने डॉक्टर नथिले, किंतु बहुत बही पढ़िथिबारु लोक माने तांकू बुद्धिमान कहउथिले। तांको पाखरे अनेक ज्ञान अछि, किंतु एते ज्ञान थाई मध्य से मते टंकाटीए भी साहाय्य करि पारिलेनी। सेथिपाई मु तांकू रागी जाए। ए सब कथा तार
ସହ ଭିକାରୀ ସହିତ ସେ କଥା ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲା ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମର୍ସିଡିଜ୍ର ଝରକା ତଳକୁ ଖସୁଛି। ସେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିନାବାଦାମ ବିକୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ମର୍ସିଡିଜ୍ରେ ଥିବା ଲୋକ ଚିନାବାଦାମ ବିକ୍ରେତା ଠାରୁ ଚିନାବାଦାମ କିଣୁଛି। ବଦଳରେ ତାକୁ ଏକ ବଡ଼ ନୋଟ୍ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଚିନାବାଦାମ ବିକାଳି ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୁଚୁରା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଖୁଚୁରାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗରିବ ଲୋକଟି ଭାବିଲା, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଧିକା ପଇସା ଆସିଛି। ଏହା ଦେଖି ଭିକାରୀ ଜଣକ କାର୍ ନିକଟକୁ ଧାଇଁଗଲା, ଆଉ ପାତ୍ର ଦେଖାଇ କହିଲା, ଆପଣ ଏତେ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ କେବେ କୌଣସି ଦିନ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତମକୁ ମୋତେ କିଛି ଦେବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମେ ପଇସାକୁ କିପରି ନେବାକୁ ହେବ ଜାଣିଛ କି? ତମେ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଛ କି? ଏହା ଶୁଣି ଭିକାରୀ ଥମିଗଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କଥା ତାକୁ କେହି କେବେ କହିନଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କେହି କେବେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିକାରୀକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଲା, ଆଉ ତା ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଭିକାରୀ, ମୁଁ କାହାକୁ ବା କ'ଣ ଦେଇପାରିବି? ମୋ ନିଜ ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ମିଳିଥାଏ ସେଥିରେ ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟଠୁ ନେବା ପାଇଁ ବି ତମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମୁଁ ମୂଲ୍ୟର ବିନିମୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯଦି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତା ବିନିମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେଇପାରେ। ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେବେ ତମ ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏସବୁ କହିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ କାର୍ଟି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଭିକାରୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଇଏ ଜଣେ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚାହିଁଥିଲେ ମୋତେ ଅନେକ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିଛି ବି ଦେଲାନି।